अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो है। वीडियो का टाइटल है बांग्लादेशी मैरिड टू फिलिपीनी गर्ल। फ़िलिपीन की लड़की ने बांग्लादेश के लड़के से शादी की है और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में अपनी सच्चाई और लॉयल्टी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं। और डिफरेंट कंट्रीज़ की जो लड़कियां हैं वो बांग्लादेशी लोगों को जो है चूज़ करती हैं शादी करने के लिए। तो बाकी देखते हैं वीडियो में डिटेल में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। প্রায় ২ বছর আগে রাজশাহীর তানোর উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের সাইদুর রহমানের ছেলে রাকিবুল ইসলামের সঙ্গে ফেসবুকে পরিচয় হয় ফিলিপাইনের রিজেল ক্লিয়ার নামের এক নারীর। ওই সময় সে সৌদি আরবের একটি নার্সিং প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। রাকিবুল জানান, শুরুতে মোবাইলে ইংরেজি ভাষা ট্রান্সলেট করে আমরা মেসেজ আদান প্রদান করতাম। এক পর্যায়ে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর তা রূপ নেয় ভালোবাসায়, কিন্তু বাধা ছিল দূরত্ব। অবশেষে উভয়ের পরিবারের সম্মতিতে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন তারা। গত ৫ অক্টোবর সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশে আসেন রিজেল ক্লিয়ার নামের ফিলিপাইনের ওই নারী। এরপর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাম রাখেন খাদিজা ইসলাম। গেল ৬ অক্টোবর মুসলিম রীতি মেনে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন রাকিবুল ও খাদিজা। ভিনদেশি পুত্রবধূ পেয়ে খুশি রাকিবুলের পরিবারের সদস্যরা। আলহামদুলিল্লাহ, ভালো ব্যবহার, হ্যাঁ, ছেলে নিয়ে এসছে, আমরা সবাই খুশি, আনন্দ, গ্রামবাসী সবাই আমরা আনন্দ। হ্যাঁ, সে ভালো আচরণ করেছে, ব্যবহার ভালো। লাটিবও ভালো, লাটিবের সাথে কথা চলবে না, কথা আমি বুঝতে পারছি না, কথা আমি বুঝতে পারছি না। আশীর্বাদ করছেন? হ্যাঁ, আল্লাহ ভালো থাক, দুই মানুষ আল্লাহ ভালো থাক, ভালো থাক, সুখে থাক, শান্তি থাক। অর্ধেক পাউডারে দ্বিগুণ উজ্জ্বলতা। নতুন রিন অ্যাডভান্সড অর্ধেক পাউডারে দ্বিগুণ উজ্জ্বলতা। রাকিবুল জানান, ভিনদেশি হলেও খুব সহজেই পরিবারের সদস্যদের সাথে মানিয়ে নিয়েছেন তার স্ত্রী খাদিজা। তবে এখনও বাংলা ভাষা রপ্ত করতে না পারায় খাদিজা কথা বলেন ইংরেজিতে। খাদিজা বলেন, দাম্পত্য জীবন নিয়ে খুশি সে। পরিচয় হয় সাধারণত ফেসবুকের মাধ্যমে। তো ফেসবুকে জাস্ট আমরা ফ্রেন্ডশিপে ছিলাম। ফ্রেন্ডশিপে এমনিতেই কথাবার্তা হতো, জাস্ট ফ্রেন্ড হিসেবে। তো তারপরে কথাবার্তার এক পর্যায়ে ভালো লাগা কাজ করে। তো কথাবার্তা গভীর পর্যায়ে যায়। তারপরে আর কি এক সময় একে অপরকে ভালো লাগে। ওনার কথা মতে এখন অনেক সুন্দর লাগছে ওনাকে। আর উনি এখানে ম্যাচিং করাতে পারছে, কারণ ওনার যে দেশের সিটি, এটা জাম্বুয়াঙ্গা সিটি। তো ওইখানের ওয়েদার আর আমাদের এইখানের পরিবেশ, ন্যাচার ওয়েদার কিছুটা সেম, অনেকটাই সেম। এই জন্য ওনার ম্যাচিং করতে সমস্যা হচ্ছে না। আমার পরিবারের অনেকেই মানে খুব খুশি, সবাই খুশি। আমার পরিবারের সবাই অনেক হ্যাপি, সবাই সুন্দরভাবে অ্যাকসেপ্ট করছে। আমার বাবা মা, আমার দাদি আছে বৃদ্ধ, ওনারা সবাই খুশি, সবাই হ্যাপি। এবং অনেকে আমাদের পরিবারের সাথে উনি একদম মিশে গেছে, আমার ওয়াইফ একদম মিশে গেছে। My feelings is so much happy like that we are coming in Bangladesh to meet new culture and new people. এদিকে খবর পেয়ে গ্রামের অনেকেই তাদের দেখতে আসছেন, জানাচ্ছেন নবদম্পতিকে শুভকামনা। রাজশাহীতে বিবাহ করে এখানে নিয়ে এসে বাড়িতে সংসার জীবন শুরু করছে আর কি। হ্যাঁ, ডেইলি আপনার আসে 15-20টা গাড়ি এখানে, এখন থেকে আসতেছে এই আর কি। তো ছেলে বিদেশ থেকে একটা মেয়ে নিয়ে আসছে, তাকে বৈধভাবে বৈধতা করে নিয়ে বিয়ে করেছে। এটা তো ভালোই লাগছে, ভালোই। 22 বছর বয়সী রাকিবুল রাজশাহী নগরীর নিউ মার্কেট এলাকায় একটি মোবাইল ফোন কোম্পানিতে কর্মরত। সাইফুর রহমান। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छी वीडियो लगी कि फ़िलिपीन की लड़की ने जो है वो बांग्लादेश के लड़के को शादी के लिए चूज़ किया, और ना सिर्फ चूज़ किया बल्कि अपना कंट्री छोड़ के वो बांग्लादेश आई और बांग्लादेश आके इस्लाम कबूल किया। अपना नाम जो है वो चेंज किया, खदीजा इस्लाम नाम रखा, और ये बहुत बड़ी बात होती है। और बांग्लादेश के लोग जो हैं उनके भी दिल बहुत बड़े हैं कि उनकी फ़ैमिली ने बहुत खुशी से उस लड़की को अपनाया, और उनकी फ़ैमिली के सारे मेंबर्स, उनके पेरेंट्स, दादी और सब लोग जो हैं वो बहुत खुशी का इजहार कर रहे थे, और उन्होंने खुले दिल से उस लड़की को अपनाया। और उसने भी अपना जो कल्चर है उसको छोड़ के बांग्लादेश के कल्चर को अपनाया और वहाँ के मुताबिक अपनी लाइफ गुजार रही है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बांग्लादेश के लोग जो हैं वो अपनी लॉयल्टी की वजह से पूरी दुनिया में फ़ेमस होते जा रहे हैं, और लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। और किसी और कंट्री में आना, अपने कंट्री को छोड़ के, एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बांग्लादेशी लड़के के लिए
लिया, उन्होंने अपनी कंट्री को छोड़ा। तो बहुत ही लवली और बहुत अच्छी वीडियो लगी। तो ज़रूर बताइएगा आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।